મારું નામ વૈભવી પરદેશી છે અને મને વય 35 છે. મને उंची 5 फूट છે आणि मी आठेच गोरेगाव मुंबईમાં राहस. मन गाव धुळे खानदेशમાં છે. माले 4-5 भाषा येतच. आखो मी ग्रॅज्युएशन बी करेल છે नाट्यशास्त्रमा ललित कला केंद्र पुणे युनिव्हर्सिटी माथून. आणि मना एक्सपिरियन्स सांगस मी एज एन एक्टर. तर मी मराठी पिक्चરમાં કામ કરેલ છે. તેમાં ફેન્ડ્રી આ પિક્ચર છે. दुसरा છે સૈરાટમાં मी પડશાના આईની ભૂમિકા કરેલ છે. तिसरा शक्तिमान છે आणि आखो दशावतार मध्ये पण मी काम करेल છે. मी हिंदी पिक्चरमध्ये पण काम करेल છે. त्याમાં झुंड आई फिल्म છે ज्याમાં मी अमिताभ बच्चन सर सोबत काम करेल છે. गांजेवाली बाई न काम मना रोल છે त्याમાં. आखो कोण प्रवीण तांबे आई पिक्चરમાં मी काम करेल છે. वेब सिरीजમાં मी काम करेल છે. त्याમાં ताली आणि हे भगवान છે. मी बऱ्याच नाटकाમાં काम करेल છે. त्याમાં व्यावसायिक नाटक છે, प्रायोगिक नाटक છે. बऱ्याच मी लघु पिक्चરમાં बी काम करेल છે, शॉर्ट फिल्मમાં काम करेल છે. त्याમાં एक पिक्चर છે वंश नावाना. त्यान कुर्ता माले ब्रिक्सना इंटरनॅशनल बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिळेल છે. थँक्यू.